Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, ya Rasulullah ahlan marhaban bika inna bika nus'ad marhaban marhaban ya nur aini marhaban marhaban jaddal husaini marhaban wa bijahi ya ilahi ya Allah jud wa balik kulla maqsad ya Allah Rabbi faghfirli dunubi ya Allah bibarakatil hadi Muhammad ya Allah wahdina najah sabili ya Allah kabihi nus'ad wa nursyad ya Allah Rabbi faghfirli dunubi ya Allah bibarakatil hadi Muhammad ya Allah Rabbi baligna bijahi ya Allah bijiwari khaira maq'ad ya Allah Rabbi faghfirli dunubi ya Allah bibarakatil hadi Muhammad ya Allah wassalatullahi taksa ya Allah asraf rusli Muhammad ya Allah Rabbi faghfirli dunubi ya Allah bibarakatil hadi Muhammad ya Allah wassalamun mustamirun ya Allah kullahin ya tajaddad ya Allah Rabbi faghfirli dunubi ya Allah bibarakatil hadi Muhammad ya Allah sallallahu ala Muhammad amin sallallahu alaihi wasallam amin sallallahu ala Muhammad amin sallallahu alaihi wasallam amin Rabbi wa al-mustamana amin ghayatul husnul intami amin wadina faqad sa'ala amin amin sholat kaji sami amin sallallahu ala Muhammad amin sallallahu alaihi wasallam amin sallallahu ala Muhammad amin sallallahu alaihi wasallam amin wa kribil arwah minna amin bilqa khairil anami amin wal bigil mutarana amin amin sholati wa salami amin sallallahu ala Muhammad amin sallallahu alaihi wasallam amin sallallahu ala Muhammad amin sallallahu alaihi wasallam amin sadaya maksud sim abdi amin doa nari Gusti amin mugi hasilkeun ka abdi amin go agung makam jeung nabi amin sallallahu ala Muhammad amin sallallahu alaihi wasallam amin sallallahu ala Muhammad amin sallallahu alaihi wasallam amin sadaya maksud sim
abdi. Amin. Doa dari Gusti. Amin. Mugi hasilkeun ka abdi. Amin. Ku agung Kanjeng Nabi. Amin. Sallallahu ala Muhammad. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Amin. Sallallahu ala Muhammad. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Amin. Sadaya maksud sim abdi. Amin. Nu aya dari Gusti. Amin. Mugi hasilkeun ka abdi. Amin. Ku agung Kanjeng Nabi. Amin. Sallallahu ala Muhammad. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Amin. Sallallahu ala Muhammad. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syekh Ruhi udah, alhamdulillah udah di tempat. Alhamdulillah saya udah di tempat. Jadi ini alhamdulillah insyaallah nanti ini saya Ruhi sambil dakwah, siar dakwahnya ini sekaligus untuk tahun ini sambil membawa rambut baginda Rasulullah. Alhamdulillah ini yang di depan saya. Keberkahan kita bertambah-tambah, kebanggaan kita bertambah-tambah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita kedatangan ruh Rasulullah dan sekaligus rambut baginda Rasulullah yang dibawa oleh cucunya, yaitu yang ke-27 Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang suka dimanakibkan, yang suka ada manakibnya di seluruh dunia, bahkan di Indonesia, khususnya di Purwakarta, dan khususnya yang didamba-dambakan oleh siapa? Oleh orang Citeko, yang pada ustadz-ustadz ini suka mendawamkan manakib Tuan Syekh Abdul Qadir. Sekarang ada cucunya lalu membawa daripada jidnya, daripada kakeknya, daripada rambut yang mulia dan yang suci dan disucikan oleh Allah adalah rambut baginda Muhammad. Tanda bahwa mujizatnya dianggap sudah meninggal dunia, sudah beberapa sudah wafat pun baginda Rasul, udah 14 abad tapi rambutnya masih utuh. Masya Allah. Nah, diteraskan apa? Atau Allah wal makan. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, di malam yang penuh berkah ini, berkat daripada sahibul haul, kita bersama-sama bisa berkumpul dengan para guru kita tercinta,
Wabil khusus kita dapat berkumpul dengan tamu kita tercinta, nama beliau Maulana Syekh Ahmad Ruhi Ad-Duhaibi Al-Jailani, yang mana asal beliau dari negeri Libanon, Tripoli Utara. Beliau merupakan cucu yang ke-28 atau cicit yang ke-27 daripada Sultan Aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu Sirrahul Aziz. Dan yang ke-40 dari Nabi kita tercinta baginda Nabi besar Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Datangnya beliau ke Indonesia bukan terbawa air, bukan terbawa angin. Datangnya beliau ke Indonesia merupakan perintah daripada kakek beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu Sirrahul Aziz, yang memerintahkan kepada beliau melalui isyarat yang diisyaratkan, yang diterima oleh beliau tentang satu negeri, satu daerah, satu tempat di mana Islam bertumbuh berkembang secara pesat dan sempurna. Maka setelah isyarat tersebut, beliau memutuskan untuk melangkahkan kaki mencari di mana gerangan negeri tersebut, sehingga tempat demi tempat, daerah demi daerah, negara demi negara, negeri demi negeri beliau datangi, beliau singgahi, beliau lalui, beliau jelajahi. Perjalanan yang lumayan panjang dari awal beliau melangkah tahun 2000, singkat cerita 2018 sampailah beliau di Indonesia. Ketika sampai di Indonesia, beliau menyaksikan secara langsung dengan mata kepala beliau umat Islam yang ada di Indonesia. Mulai saat itulah beliau teringat akan isyarat kakek beliau Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu Sirrahul Aziz. Ternyata negara ini yang diisyaratkan kepada beliau, sehingga mulai saat itulah beliau jatuh cinta terhadap Indonesia dan memutuskan untuk menjadi khadim di Indonesia. Saking cintanya beliau terhadap Indonesia, sampai-sampai beliau bercita-cita andai kata Allah Ta'ala menakdirkan beliau ingin mati dan dimakamkan di negeri Indonesia. Semoga dengan hadirnya beliau di tengah-tengah kita semua menambah-nambah rahmat dan barokah dari Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan yang mau mengikuti daripada perkembangan dakwah beliau di Indonesia bisa mengikuti melalui akun Instagram beliau yang namanya Ahmad Ruhi. Bisa diikuti, bisa di follow agar kita terus bisa memantau daripada perkembangan dakwah beliau di negara tercinta, negara Republik Indonesia. Satu lagi kabar gembira untuk kita semua, di mana beliau lebih banyak menghabiskan waktunya untuk berkhidmat untuk umat Islam Indonesia. Dalam 1 tahun bisa 3-4 kali beliau ke Indonesia. Kalau dikalkulasikan beliau lebih banyak menghabiskan waktunya di Indonesia, kurang lebih 9 bulan dan 3 bulan di Libanon. Dan tidak setiap beliau ke Indonesia membawa rambut Rasulullah SAW. Dalam 1 tahun beliau cuma 1 kali dalam safari dakwah beliau membawa rambut Rasulullah SAW. Dan waktu itu sebagaimana kita dengar semua dari guru kita tercinta Mama Anom, saat inilah bertepatan beliau membawa rambut mulia baginda Nabi besar Maulana Muhammad SAW. Dan kabar gembira untuk kita semua, insya Allah, dikarenakan sahibul hajat, sahibul bait daripada sahabat erat beliau Maulana Syekh, nanti di akhir akan membolehkan kepada semuanya bertabarruk mencium rambut Nabi Muhammad SAW. Tapi ada tapinya. Beliau meminta kepada semuanya yang hadir, laki-laki maupun perempuan, sebagai bentuk rasa hormat adab kita terhadap Rasulullah SAW, beliau meminta semuanya tertib dan rapi. Siap tertib? Siap rapi? Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi nanti satu barisan semuanya, tidak ada barisan yang bercabang dan tidak ada berdesak-desakan, sekedar informasi. Biasanya kalau berjejal, berdesakan ataupun tidak rapi, beliau akan menutup daripada rambut Rasulnya tersebut
dan tidak diteruskan bertabarruk mencium rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa alaihi falyatafaddal mashkura. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Apa kabar? Ngantuk atau kuat? Ngantuk atau kuat? Kuat. Alhamdulillah. Itu adalah ahwal ana la util alaikum. A'lam hadha al-waqt wa asma'ana wa jami'a yuridu al-istiraha. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم أمرنا وعلمنا أن نشكر الناس، من لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل. وأنا الفقير إلى الله سبحانه وتعالى، وأنتم أيضا إن شاء الله. نحاول قدر الإمكان أن نجعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قدوتنا وأسوتنا في جميع أمور حياتنا. لذلك واجب علي أن أتقدم بالشكر الجزيل والعرفان الجميل إلى صاحب الدعوة، صاحب الحاجات، صاحب هذا المجلس المبارك الطيب. أعني بذلك السيد داوي ماما نوم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيك عني خير الجزاء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملك خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك من أصحاب العمر الطويل والرزق الكثير والذرية الصالحة، وأن يرزقك 4 زوجات. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع المسلمين والمسلمات بعلومك، آمين يا رب العالمين. أيضا لا بد لي أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذ أنا أعتبره أستاذي وشيخي ومربي روحي، لو هو أصغر مني سنا، لكن ما شاء الله تعرفت عليه في هذه الليلة. علمه كبير وواسع. الله سبحانه وتعالى فتح عليه فتوح العارفين وفقهه. أعني بذلك السيد الحسين النسيم طباغوس إمام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع من درجاتكم في الدنيا وفي الآخرة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليكم فتوح العارفين. وأسأل المولى عز وجل أن ينفعنا بعلومكم وبفضلكم وبصالحكم، آمين يا رب العالمين. أيضا الشكر الموصول والسلام إلى جميع الأساتذة والمشايخ والعلماء وأصحاب المجالس، وسلام خصوص إلى البوليسي حرمات. هذا البوليس والأرضي اليوم هذا عيد TNP صحيح؟ هؤلاء ومعهم المنسى، هؤلاء إن شاء الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بشرهم بالجنة يوم القيامة. لماذا؟ هذا كلام سيدنا محمد. سيدنا محمد أخبرنا عنهم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين سهرت تحرس في سبيل الله. افرحوا أيها افرحوا. هذه بشرى من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك نحن نقول لهم الاحترام والتقدير، ونسأل الله عز وجل أن يعطيهم القوة والسلامة للحفاظ على أمان هذا البلد، على أمان هذا البلد العفيف الحبيب أندونيسيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البلد آمنا سخاء رخاء بحفظه وكرمه وفضله، آمين يا رب العالمين. أيضا الشكر الموصول إلى جميع الحاضرين والحاضرات، الرجال والنساء، الجميلين والجميلات. أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعناكم في الدنيا جميعا أن يجمعناكم في الآخرة في الفردوس الأعلى مع حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، آمين يا رب العالمين. الآن الذي يفهم العربية قليل يقول: هذا لقاء فضل قليل لا تطيل عليكم في التوصية، وإذا كانت المقدمة هذا ساعة. Beliau bertanya kepada kita semua, kumaha Dara Rahman? Masih keneh kiat? Masih kuat? Kata beliau, insya Allah tidak akan panjang lebar. Beliau bertausiah akan singkat saja dikarenakan waktu sudah berlarut malam. Tuhan kita semua, Nabi kita semua, baginda Nabi besar Maulana Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam, beliaulah yang mengajarkan kepada kita semua untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama manusia. Beliaulah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda di dalam hadisnya, siapa orang yang tidak bersyukur kepada sesama manusia, orang tersebut tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka suatu keharusan dan kewajiban kita selaku pengikutnya baginda Nabi besar Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti apa yang diperintahkan olehnya Sallallahu alaihi wasallam sebisa dan sekuat mungkin. Maka rasa syukur dan terima kasih ini saya sampaikan kepada sahibul bait, sahibul dakwah, sahibul majlis, sahibul ma'had, guru kita semua, As-Sayyid Dawi Mama Anom. Semoga beliau semakin diberkahi oleh Allah dan dibalas kebaikannya dengan sebaik-baik balasan. Semoga amal soleh ini dimasukkan kategori amal soleh yang ikhlas karena Allah Ta'ala, menjadi bekalnya kelak di akhirat menghadap Allah. Semoga beliau panjang umur, sehat walafiat, digampangkan segala langkah perjuangannya oleh Allah, diberikan keturunan-keturunan yang soleh soleha, diberikan bojo 4 kata beliau, diberikan segala keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga rasa syukur dan terima kasih salam penghormatan saya sampaikan kepada beliau yang saya anggap guru saya, beliau yang saya anggap murabbi roh saya, yang mana walaupun beliau umurnya lebih muda daripada saya, maka saya menganggapnya seperti itu. Dan semoga beliau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan futuh dengan futuhal arifin, yaitu yang Maulana Syekh maksud, yaitu guru kita tercinta, idola kita tercinta, As-Sayyid An-Nasib Al-Hasib, Kiai Haji Tubagus Imam Ibrahim. Semoga beliau panjang umur, sehat walafiat, semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan futuhal arifin dan digampangkan dalam segala langkah perjuangannya oleh Allah Ta'ala, dan kita semua mendapatkan daripada keberkahan ilmunya, keberkahan akhlaknya, keberkahan kesolehannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga salam penghormatan saya sampaikan kepada seluruh daripada tokoh agama dan tokoh masyarakat yang sama-sama hadir di tengah-tengah kita, para ajengan, para kiai, para habaib, para tuan-tuan guru, para asatid, terlebih juga tokoh masyarakat yang sama-sama hadir di tengah-tengah kita semua. Wabil khusus kepolisian, Bapak Polisi, kata beliau tadi, hormat ke polisi katanya. Kemudian tentara, Banser, yang mana kebetulan hari ini adalah Dirgahayu TNI, Tentara Nasional Indonesia. Semoga semakin berkah dan diberkahi oleh Allah. Yang mana Nabi kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira untuk mereka-mereka yang senantiasa menjaga negara Republik Indonesia dengan kabar gembira surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ainani la tamassahuman nar, 2 bola mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Pertama, mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kedua, mata yang dipakai melek untuk berkhidmat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengkhidmahkan dirinya, kekuatannya, pikirannya untuk menjaga negara tercinta, negara Republik Indonesia. Semoga mereka semakin diberkahi oleh Allah Ta'ala. Juga salam penghormatan beliau sampaikan kepada seluruh para hadirin hadirat, muslimin muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemudi yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik, kata beliau. Semoga sebagaimana kita dikumpulkan di alam dunia ini, kelak kita dikumpulkan di akhirat di surganya Allah, dikumpulkan di surga Firdaus A'la bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. نشكر المولى عز وجل ونحمده أن جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى أنعم علينا نعما كثيرة وإن تعدوا نعمة الله عليكم لا تحصوها. لكن أفضل نعمة أنعم الله بها علينا الإسلام، أننا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والحمد لله في هذه الليلة المباركة اجتمعنا جميعا نحتفل بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحول جدكم. صحيح؟ أسأل الله أن ينفعنا ببركته وأن يجمعنا وإياه في الفردوس الأعلى وأن يغفر له ويرحمه ويجعله في العليين مع شهداء والأنبياء والصالحين آمين رب العالمين. فإذا في هذا الشهر المبارك كل يوم ترى في جميع مدن اندونيسيا والقرى الناس ومحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتفلوا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يا اخوان جعل هذا النبي رحمة للعالمين وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. فاذا الله سبحانه وتعالى رحم جميع المخلوقات من انس وجن وبشر وحجر وشجر. كل مخلوق على هذه الدنيا رحم ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى خلق الدنيا وما عليها اكراما واجلالا وتعظيما لسيدنا محمد. لكن يا اخوان الله سبحانه وتعالى خصنا نحن بهذه الرحمه. من نحن؟ امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بامه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فاذا في الايه الاولى الله سبحانه وتعالى يخبرنا ان هذا النبي سراج منير ورحمه للعالمين. لكن هناك خصوصيه VIP إلى من؟ إلى المؤمنين والمؤمنات بأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. فإذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو بعثة سيدنا محمد أو رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي فضل من المولى عز وجل على أمة سيدنا محمد. هي هبة من الله، هي مكر من الله، هي هدية من الله. فيجب علينا أن نشكر المولى عز وجل. ألا أكون بعباد الله الشكورين. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. رأته السيدة فاطمة الزهراء في الليالي يصلي حتى تتورم قدماه. قالت له يا أبتاه مهلا لماذا هذا التعب؟ ألا أنت الذي ألم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال سيدنا محمد اسمع سيدنا محمد ألا أكون من عباد الله الشكورين. يجب علينا أن نشكر المولى عز وجل. طبعا الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم له أجر عظيم في الدنيا والآخرة، لكن هذا لا يكفي. لا يكفي أن أقول أحبك يا رسول الله، لا يكفي أن أحتفل بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب علي أن أتبع قولي بالعمل، أن أجعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قدوتي وأسوتي في جميع أمور حياتي. الله سبحانه وتعالى أيضا أخبرنا. انظروا إلى هذا القرآن الكريم العظيم معجزة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. المولى عز وجل فصل فيه جميع أمور حياتنا. لقد كان لكم قبل قليل قرأها أستاذنا وشيخنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمن هذه الأسوة؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فإذا من جعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أسوته وقدوته، ماذا هي النتيجة؟ ما هي الجائزة يوم القيامة؟ رضا الله سبحانه وتعالى، ومن رضي عنه الله سبحانه وتعالى وفقه في الدنيا وفي الآخرة. الله سبحانه وتعالى ملأ قلبه بالإيمان وبالعلم وبالنور، وجعل ذريته صالحة وبارك له في ماله وفي رزقه وفي زوجته إلى يوم الدين. واليوم الآخر اجتمع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن جعل القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم أسوته وقدوته، الله سبحانه وتعالى نجاه يوم القيامة في الجنة، جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، لمحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمن اقتدوا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وذكر الله كثيرا. الله سبحانه وتعالى ببركة محبتنا لرسول الله واتباعنا لرسول الله يملأ قلبنا بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
كلمة عابرة. عندما نذكر الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يزرع الطمأنينة والسكينة والرحمة. فإذا إذا أردنا أن نثبت لأنفسنا محبتنا الصادقة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يجب علينا أن نجعل قدوتنا وقدوتنا في جميع أمور حياتنا. أعود وأقرر مولد رسول الله أو الاحتفال بمولد رسول الله هذا واجب، كل يوم نحتفل بمولد رسول الله. سيدنا أبو بكر الصديق بشره: من أنفق في مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم درهما فهو رفيقي في الجنة. وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال: من أحيا مولد رسول الله فكأنما أحيا الإسلام من جديد. له أجر من جاهد في سبيل الله، أجر الصحابة الذين ضحوا بمالهم وبوقتهم وبأزواجهم وببيوتهم وبأراضيهم في سبيل أن يوصلوا لنا هذه الرسالة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور. لولا سيدنا محمد نحن والله لا ندخل الخير أبدا. إذا يجب علينا أن تكون محبتنا صادقة إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن يكون اتباعنا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالإخلاص والتقوى والاستقامة واليقين. ومما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كلمة واحدة: الأدب والأخلاق والتربية وحسن الخلق. الله سبحانه وتعالى وصف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال له أو قال عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك لعلى خلق عظيم. فإذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو رمز للأخلاق والتواضع والأدب وحسن المعاملة وحسن الجيرة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم افتخر بهذه الصفة. ماذا قال؟ أدبني ربي فأحسن تأديبي. ويأتيك بعض الناس في هذه الأيام ويتفاخر بنسبه ويتفاخر بأصله ويتفاخر لماذا؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم للأخلاق. إن أكرمكم، هذا في القرآن الكريم، هذا ليس في القصة وليس في الدفتر الذي كان يقرأ له قوم تعليق البشر. هذا كلام الله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لنا: لا فرق بين عربي أو عجمي إلا بالتقوى. الموضوع انتهى. اسمعوا، أقص عليكم قصة صغيرة من أخلاق وآداب وحسن معاملة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون الإسلام. كان هناك في مكة عجوز شرطاء تكره سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ودائما تشتمه وتقول عنه: هذا كذاب وهذا منافق وهذا وهذا وهذا، إياكم أن تقتربوا منه، إياكم أن تتبعوه. إلى هي تسكن في صحراء مكة، بيتها بعيد عن مكة، وكانت كل شهر تذهب إلى السوق لكي تتوضع تشتري المؤن الزاد. وفي أحد الأيام ذهبت إلى السوق واشترت زادها ومؤنتها كثير، وهمت بالرحيل هذا كثير وهي عجوز لا تستطيع أن تحمله. فكانت توقف النار: يا فلان ساعدني، مشغول. يا علان ساعدني، مشغول. يا هذا ساعدني، يا فلان. كل إنسان له عمله. إلى أن جاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو يعرفها هي لا تعرفه. اسمعوا أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال لها: ما ذلك يا أخلاق؟ هي لا تعرفه. يا ولدي هذا حمد كثير، أنا عجوز لا أستطيع أحمله إلى الصحراء إلى بيتي، وأنا طلبت من الناس ولا أحمل. قال: أنا مساعدك، أنا أحمله عنك. وحمل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن أوصلها إلى بيتها. وعندما هم بالرحيل أرادت أن تعطيه هدية، هي لم تعرف من هذا، لم تعرف أبدا. فقالت له: يا ولدي يا بني، أنا أعتذر، لم يبقى عندي فلوس ولم أحضر الطعام، لا أستطيع أن أعطيك هدية، لكن هناك هدية قيمة لك. قال لها: يا أمه. قالت له: هناك رجل في مكة يدعى محمد، هذا كذاب ومنافق وساحر، وهذا يريد أن يخرجنا عن ملتنا، لا تتبعه، إذا التقيت معه لا تتبعه. اسمعوا أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فتبسم سيدنا محمد، لم يقل له: أنا رسول الله وأنا نبي الله. اسمعوا أخلاق سيدنا محمد، هذه أخلاق النبوة. فما كان من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا تبسم وقال لها: أنا محمد يا الله. فما كان من تلك المرأة إلا خرت مخشية على الأرض
وقالت له أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله. هذه نعمة سيدنا محمد، هذه أداء سيدنا محمد، هذه تعاليم سيدنا محمد، هذا ما جاء به سيدنا محمد. نجعل سيدنا محمد قدوتنا وأسوتنا في جميع أمور حياتنا. نعم يا أخوان، هذا هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من الحديث المبين. وصية أخيرة للجميع: أكثروا من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. الصلاة على الرسول فيها فضل كبير في الدنيا وفي الآخرة. أولا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال لنا: كل الدعاء معلق في السماء والأرض إلا بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني من كان عنده حاجة عند المولى عز وجل فيجب عليه أن يبدأ دعاءه بالصلاة على الرسول وينهي دعاءه بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. وحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم بشركم وأخبركم: من صلى علي في كل يوم 10 مرات وجبت له شفاعتي يوم القيامة. يا سلام! باليقين، بالاستقامة، بالإخلاص. املأ وقتك بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. اترك هذا، دع عنك هذا الواتساب والتيك توك هذا. الصلاة على الرسول وذكر الله والاستغفار هذا الذي يفيدك في آخرتك. ومن صلى علي في كل يوم 100 مرة قضى الله له بها 100 حاجة 30 في الدنيا و70 في الآخرة. لديك حاجة عند المولى عز وجل أكثر من الصلاة على الرسول. والله 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 حاجتك مقضية بإذن الله ببركة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن صلى علي في كل يوم 1000 مرة لم يخرج من الدنيا إلا وقد تبوأ مقعده من الجنة. ماذا نحتاج الإنسان بذلك الأحوال؟ هذا سيدنا محمد لا ينطق عن الهوى. تصلي تواظب على الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم كل يوم مرة. بشرك صاحب الصلوات صاحب المولد لن تخرج من الدنيا إلا وقد أراك الله سبحانه وتعالى مقعدك في الجنة. الله سبحانه وتعالى يزرع التقوى والاستقامة واليقين في قلبك وفي حياتك وزرع الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Beliau memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersalawat salam kepada baginda Nabi besar Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan kita semua umat Islam, orang yang beriman, menjadikan kita semua sebagai umat baginda Nabi besar Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh banyak daripada warna-warni kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, andai kata kita menghitung daripada banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita berkumpul bersama di dalam kecintaan kepada baginda Nabi besar Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di hari-hari yang penuh keberkahan. Banyak di berbagai tempat di Indonesia semuanya berkumpul mengadakan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berkumpul di dalam kecintaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti perkumpulan kita di malam ini, yaitu berkumpul di dalam acara maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkumpul di dalam acara haul daripada kakek kita punya guru. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokahnya sahibul haul, mendapatkan kemanfaatan sahibul haul, dan kelak di akhirat kita dibangkitkan bersamanya, dibangkitkan dengan golongan para syuhada salihin, digiring menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dari sekian banyak kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat yang terbesar untuk kita semua ketika Allah Ta'ala menjadikan kita semua sebagai umat baginda Nabi besar Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
sebagai wujud kasih sayang Allah, sebagai wujud rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad terkecuali menjadi wujud sumber rahmat kasih sayang Allah untuk seluruh alam semesta yang ada. Seluruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan rahmat kasih sayang Allah karena diutusnya baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi diutusnya Nabi, dilahirkannya Nabi, adanya Nabi, hadirnya Nabi menjadi wujud rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala untuk seluruh alam semesta yang ada. Semuanya mendapatkan kasih sayang Allah, bangsa manusia, bangsa hewan, bangsa malaikat, bangsa tumbuh-tumbuhan, langit, bumi dan seisinya, udara, air, bebatuan, semua yang diciptakan oleh Allah mendapatkan rahmat kasih sayang Allah atas diutusnya Nabi kita semua baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi rahmat tersebut, kasih sayang Allah tersebut Allah khususkan untuk kita semua muslimin mukminin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasih sayang yang khusus, kasih sayang VIP untuk kita semua umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah taala mengkhususkan di dalam ayat yang lain, laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul azim. Laqad manallahu 'alal mu'minin, dan sungguh telah benar-benar Allah memberikan satu anugerah yang luar biasa, hadiah yang tak terhingga, hadiah yang besar. Apa karunia dan hadiah tersebut? Idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim, ketika Allah mengutus satu utusannya, satu rasulnya di tengah-tengah bangsa manusia, yang mana rasul dan utusannya tersebut dari bangsa manusia sendiri, yaitu Nabi kita semua baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kita bergembira, tidakkah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka hendaknya kita menjadi umat-umat yang berterima kasih, bersyukur kepada Allah, berterima kasih, bersyukur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panutan dan pedoman kita yang mencontohkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliaulah sallallahu alaihi wasallam yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, bersih daripada dosa-dosa. Tapi akan tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di setiap malamnya beliau melakukan salat, sehingga salat tersebut panjang hingga bengkak kakinya, hingga keluar nanah daripada kakinya. Ditanya oleh sang putri tercinta Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha, wahai ayahanda tercinta, kenapa sampai segininya engkau melakukan salat sampai kaki engkau bengkak? Bukankah engkau orang yang telah diampuni dosanya oleh Allah yang lalu dan yang akan datang? Lalu bagaimana jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wahai putriku tercinta, apakah salah aku menjadi hamba yang bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Inilah yang dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi kita baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan kepada kita agar senantiasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak cukup hanya kita mengaku aku cinta kepadamu ya Rasulullah. Tidak cukup untuk kita semua walaupun pahalanya besar hanya saja berkumpul di tempat
tempat seperti ini memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Walaupun pahalanya besar, tapi ini semua tidak cukup. Maka sempurnakanlah ini semua rasa syukur kita kepada Allah dengan mengikuti jejak langkahnya baginda Nabi besar Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mencontoh Nabi kita semua baginda Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar rasa syukur kita benar-benar layak dikatakan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, benar-benar layak kita disebutkan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan kita menjadikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam uswah kita, qudwah kita, contoh kita di dalam segala senda-sendi kehidupan, yang mana ini akan membawa kita semua menuju keselamatan dunia dan akhirat. Sebagaimana tadi dikatakan oleh guru kita tercinta mengutip satu ayat yang indah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah Ta'ala berfirman menggambarkan, dan sungguh telah benar-benar ada di dalam jati diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam uswah hasanah, suri tauladan yang baik, contoh yang sempurna. Untuk siapakah ini suri tauladan dan contoh tersebut? Liman kana yurjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Untuk orang yang menginginkan ridho Allah, ampunan Allah, anugerah Allah. Untuk orang yang menginginkan selamat kelak yaumul qiyamah. Untuk orang yang ingin selalu berkesinambungan dengan Allah, mengingat berzikir kepada Allah, maka uswahnya, qudwahnya adalah baginda Nabi besar Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai muslimin, wahai muslimat, ketika kita mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pertama kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala, anugerah Allah, kasih sayang Allah. Kehidupan kita akan diperhatikan oleh Allah, keluarga kita akan diperhatikan oleh Allah, umur kita akan diberkahi oleh Allah, keluarga kita akan diberkahi, urusan kita akan diberkahi, akan dimudahkan segalanya oleh Allah kalau yang kita ikuti adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika kita mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, janji yang Allah Ta'ala janjikan kelak yaumul qiyamah akan mendapatkan keselamatan dari Allah, akan mendapatkan keamanan dari Allah, akan digiring oleh Allah menuju surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang dijanjikan oleh Allah yang ketiga, ketika kita mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadikan uswah dan qudwah kita di segala senda-sendi kehidupan kita, kita akan diberikan rizki selalu mengingat Allah, selalu berzikir kepada Allah, selalu berkesinambungan kepada Allah, yang mana Allah Ta'ala berfirman, ala bi dzikrillahi tatma'innul ala bidzikrillah, ingatlah, ketahuilah oleh kalian semua, dengan kalian mengingat berzikir kepada Allah, hati kita semua akan ditentramkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, akan menjadikan hati yang sedang gundah gulana menjadi tenang, menjadi tentram dengan kita mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk siapapun yang berjalan di jalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, saya ulangi, peringatan Maulid seperti ini memang betul pahalanya besar, memang betul keberkahan yang sangat luar biasa, dan bergembiralah untuk siapapun yang ikut andil mengadakan acara-acara seperti ini. Sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda, man anfaqa dirhaman fi maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam fahuwa rafiqi fil jannah. Siapa orang yang mengorbankan hartanya walaupun hanya 1 dirham saja untuk mengadakan maulid baginda Nabi besar Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang tersebut pasti akan menjadi teman dudukku di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda mengatakan, man ahya maulid
baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, faka'annama ahyal Islam min jadid. Siapa orang yang menghidup-hidupkan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengadakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, meramai-ramaikan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka seolah-olah orang tersebut telah menghidupkan Islam dari baru kembali. Dalam kata lain, orang-orang tersebut mendapatkan pahala berjihad, berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pahala daripada mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempurnakanlah rasa cinta ini dengan mengikuti jejak langkah gerak-gerik menjadikan uswah dan qudwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebahagian yang didatangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak, adalah adab, adalah budi pekerti yang mulia, adalah perangai yang baik dan indah. Pada dasarnya di zaman kita ini banyak orang yang membangga-banggakan dengan nasabnya, dengan jabatannya, dengan hartanya, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan perkara ini. Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang mana firman Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah, adalah orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nas Qur'anul Karim, ini bukan perkataan manusia, ini adalah kalamnya Allah Subhanahu wa taala, di mana nabi kita baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la farqa baina arabiyyin aw ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada yang membedakan antara orang Arabi atau orang Ajami. Yang membedakan di hadapan Allah adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika beliau menukil satu riwayat, satu kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika dikatakan di dalam riwayat, di ujung daripada kota Mekah hidup seorang ibu-ibu tua yang di dalam hatinya penuh dengan kebencian terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hari demi hari terkecuali mencaci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada waktu demi waktu terkecuali menjelekkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad pembohong, Muhammad tukang sihir, Muhammad tukang adu domba, Muhammad tukang merugikan, Muhammad tukang tipu, dan sebagainya caci maki yang keluar di setiap harinya dari ibu-ibu tua yang berada di ujung kota Mekah sana. Suatu ketika ibu tua tersebut berangkat ke tengah-tengah kota Mekah untuk berbelanja ke pasar, berbelanja kebutuhan bulanannya. Singkat cerita, berbelanjalah ibu tua tersebut. Kebutuhan demi kebutuhannya dia beli sehingga barang bawaannya banyak. Setelah selesai berbelanja, ibu tua tersebut kepayahan, tidak bisa membawa barang bawaannya karena banyaknya daripada barang bawaan yang dia beli untuk kebutuhan bulanan. Dia menoleh ke kanan dan ke kiri meminta bantuan kepada pemuda-pemuda yang berada di pasar. Wahai fulan, bantulah ibu, tidak ada yang menoleh. Wahai fulan, bantulah ibu, tidak ada yang menoleh. Wahai fulan, bantulah ibu, tidak ada yang melihat sama sekali. Sehingga datang satu pemuda yang penuh wibawa menghampiri ibu-ibu tua tersebut. Beliaulah Nabi kita tercinta baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang dengan keteduhan wajahnya menawarkan bantuan kepada ibu-ibu tua tersebut. Nabi mengetahui terhadap ibu tua tersebut. Ibu tua tersebut tidak tahu bahwasannya beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai ibu, adakah yang bisa saya bantu? Ibu tua tersebut, oh iya wahai anak muda, tolonglah bantu ini, bawaanku sangat banyak dan saya tidak bisa membawanya. Jauh di ujung kota Mekah sana rumah saya. Kemudian diambillah oleh tangan mulia baginda Nabi besar Maulana Muhammad
Wasallam kemudian dipikul bawaan tersebut sampai rumahnya yang jauh berada di ujung kota Mekah tersebut. Sesampai di rumahnya ibu tua tersebut, kemudian ibu tua tersebut merasa malu dan canggung karena tidak ada uang untuk memberikan upah kepada pemuda tersebut. Sehingga ibu tua tersebut mengatakan kepada pemuda tersebut, "Wahai pemuda, uang ibu habis dipakai belanja. Ibu belum masak untuk memberikan upah kepadamu, untuk memberikan upah jasamu membawa barang-barang tersebut. Tapi ibu memiliki upah yang sangat berharga, satu wasiat yang sangat berharga untukmu." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan senyumnya mengatakan, "Apa wasiat tersebut, wahai ibu?" Ibu berwasiat, "Wahai anak muda, engkau berada di Mekah sana. Hati-hati, ada satu manusia yang namanya Muhammad. Jauhi orang tersebut. Muhammad itu tukang fitnah, tukang bohong, pendusta, tukang sihir, tukang adu domba. Muhammad itu adalah orang yang akan menyesatkanmu." Kemudian apa respon Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa jawab Nabi besar Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan akhlak dan adab kepada kita semua? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya tersenyum dan mengatakan, beliau tidak mengatakan, "Aku Rasulullah, aku Nabi Allah, aku utusan Allah." Tidak. Rasul hanya tersenyum dan mengatakan, "Wahai ibu, tahukah siapa yang engkau maksud? Akulah yang engkau maksud, akulah yang bernama Muhammad." Kemudian ibu tua tersebut merasa kaget dan tercengang, tidak mampu untuk menahan malu dan menahan dirinya sendiri, sehingga jatuh tersungkur di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah." Masuk Islam dengan akhlak mulianya baginda Nabi besar Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah cara mengajak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tirulah oleh kita semua apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasihat terakhir untuk kita semua dari beliau, perbanyaklah membaca sholawat salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu warḍah meriwayatkan, "Kullu du'a mu'allaqun bainas sama' wal ard." Seluruh doa permintaan seorang hamba itu ditangguhkan antara langit dan bumi, sehingga doa permintaan tersebut dibarengi dengan shalawat salam kepada baginda Nabi besar Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa orang yang bersolawat kepadaku di setiap harinya 10 kali, maka wajib mendapatkan syafaatku kelak yaumul qiyamah." Mendapatkan pertolongan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah kita tertipu dengan perkara-perkara yang tidak penting. Simpanlah daripada perkara-perkara yang tidak berguna untuk kita semua. Jangan kita disibukkan dengan sosial media kita, disibukkan dengan Instagram kita, dengan Facebook kita, dengan WhatsApp kita, dengan TikTok kita, kata beliau. Janganlah kita disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak ada guna, yang tidak akan menyelamatkan kita kelak di akhirat. Kemudian Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa orang yang bersolawat kepadaku di setiap harinya 100 kali, maka Allah Ta'ala pasti akan mengabulkan 100 hajat keinginannya. 30 diberikan di dunia, 70 diberikan di akhirat." Tadi beliau mengatakan, "Wallahi, demi Allah, wahai saudara, demi Allah, ketika kita memiliki hajat dan keinginan, perbanyaklah membaca salawat salam kepada baginda Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Niscaya
yang kita hajatkan akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Nabi kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang bersolawat kepadaku 1000 kali di setiap harinya, lam yakhruj minad dunya illa wa qad tabawwa'a maq'adahu fil jannah. Tidak akan keluar dari alam dunia ini alias tidak akan mati terkecuali telah diperlihatkan dan digembirakan dengan melihat surganya Allah Subhanahu wa taala, digembirakan dengan surganya Allah, dengan jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala, berkat sholawat salam kepada baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir semua di tempat ini menjadi golongan orang yang mendengarkan nasihat ini dan mengikuti nasihat baik tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka min masalati habibika wa nabiyyika wa shafi'ika Muhammad sallallahu alaihi wasallam an tarfa'ana ad-da'a wa al-bala'a wa al-bala'a wa al-waba'a wa al-a'da'a tawaffana wa anta radin 'anna wa ahfidna bis-salihin. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafartahu wa la 'ayban illa satartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaytahu wa la mawtan illa shafaytahu wa la hajatan illa yassartahu wa a'taytaha bi fadlika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al qabrana rawdatan min riyadil jannah. اللهم أعطي ألسنتنا عند السؤال. اللهم بيض وجوهنا يوم تسود الوجوه. اللهم أظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أو أقل من ذلك. وأصلح شأننا كله يا أكرم الأكرمين. يا رجاء السائلين يا أمان الخائفين يا مجيب دعوة المضطرين. اللهم أنت قلت وقولك الحق وأنا أستجيب. نتوسل إليك ببركة مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتوسل إليك بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتوسل إليك بحق أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكرامة سلطان الأولياء سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره أن تغفر ذنوبنا جميعا وتبدل سيئاتنا حسنات. ثبتنا على صراطك المستقيم وهون علينا سكرات الموت وشفع نبيك محمدا فينا واعطي كل منا سره يا الله وارزقنا الحسنى والزياده. الحسنى حسن الخاتمه والزياده النظر الى وجهك الكريم يا الله. وارزقنا حج بيتك الحرام في كل عام انك قريب سميع مجيب. اللهم بارك هذا المجلس وبارك صاحب هذا المجلس وبارك جميع من حضر في هذا المجلس. اللهم بارك بهم وبأصولهم وبفروعهم إلى يوم الدين. اللهم أنزل عليهم السكينة والرحمة والرضا والغفران. أمدهم بمدد من عندك يا الله. ارزقهم رزقا حلالا طيبا مباركا فيه واجعل ذريتهم ذرية صالحة تعبدك ولا تشرك شيئا. اللهم نور قلوبنا وقلوبهم بالإيمان وبالقرآن وبمحبة نبيك العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. اسقنا بيد حبيبك محمد شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أرسل ثواب ما قرأنا وما تلونا أبيضا واصلة إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن جميع الشريف الأنبياء والمرسلين صحابة رسول الله أجمعين. جد الناس عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وإلى والدينا ووالديكم مشايخنا ومشايخكم من علمنا من علمكم من له حق عليهم يوم الدين. أمواتنا أمواتكم جميعا أموات المسلمين كافة العامة وبالخصوص إلى صاحب هذا الحوض. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ومسح ذكره والتراب واجعل الجنة مآبه واجعل قبره عند بصره يا الله واجعل قبره روضة من رياض الجنة. تجاوز اللهم عن سيئاته وبدل سيئات حسنات. نقه من الذنوب والخطايا كما نقصه الأبد من الدنس. احشرنا وإياه مع الشهداء والأنبياء والصالحين حسنك رفيقا وتوفر على الإيمان الكامل متى عدنا إليه يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. له ولجميع أمة المسلمين كافة عامة لهم منا توفر. الفاتحة. Insyaallah sekarang kita semuanya duduk di tempatnya masing-masing. Semuanya duduk di tempatnya masing-masing. Insyaallah sekarang kita akan bertabarruk rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi
semuanya agar rapi dan tertib, tidak boleh berdesak-desakan, semuanya satu baris. Dan perempuan mohon duduk dulu di tempatnya masing-masing, karena setelah laki-laki nanti baru perempuan. Yang di depan dimohon mundur 2 meter ke belakang. Banser agar mohon dibantu, yang di depan agar mundur 2 meter ke belakang. Yang di depan mundur 2 meter ke belakang. Nanti ketika bertabarruk diawali oleh guru kita tercinta Shahibul Majelis Mama Anom, kemudian diikuti oleh para kiai, para ajengan, para asatid, para tuan-tuan guru semuanya, kemudian diikuti oleh para kesepuhan dan jamaah laki-laki semuanya. Tapi semuanya berada di barisan yang satu baris, di belakang para guru kita tercinta, di belakang daripada para kiai dan para ajengan, semuanya satu baris, tidak ada baris yang bercabang. Dan ketika bersolawat dan ketika bertabarruk rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita semua bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mengecup, maka cukuplah 1 kecupan saja, dikarenakan yang hadir banyak. Andai kata kita mau berdoa, bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berdoalah di dalam antrian kita semuanya. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Keluar dari sebelah kanan agar dikosongkan untuk jalan keluar. Kiai Hasan Asy'ari mohon merapat ke sumber suara. Semuanya agar berada di belakang para guru kita tercinta. Tidak ada yang berada di samping. Di samping agar dikosongkan. Di samping agar dikosongkan, dan barisan tidak ada barisan yang bercabang, hanya satu barisan. Ini para santri agar nanti terakhir di barisan, di antrian terakhir daripada kaum laki-laki, insyaallah semuanya akan mendapatkan daripada tabarruk rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya jangan khawatir, ketika tabarruk ini berjalan lancar, ketika tabarruk ini berjalan hikmah, semuanya akan kebagian. Tidak ada yang tidak kebagian, yang mau semuanya akan kebagian. Diminta semuanya satu barisan. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Untuk jalan keluar mohon dikosongkan.